ኒውዮርክ ሲቲ አካባቢ ያላችሁ በጣም ትልቅ ድግስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። I want to invite you on December 20th, Times Square with Sister Nadia. بفقري قويتا نقدموكم علينا نصدما نا يسوس سم أمال كتما نا نيويورك سيتي. Brother Mita Legacy. We'll be bringing the gospel noon. Nous sommes à Times Square et nous sommes en train de rendre un culte à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'adorer ici des frères et sœurs en Christ. Times Square, New York. Me, Mir, Brother Lynn, and a couple of other soldiers in the gospel. If you're in the nearby area, New Jersey, New York, Connecticut, come out and be a part of this move of God. نختما نيويورك سيتي خنصلي وانجيل كنسبخن ناغويتا فقرن حيلن كنوجن በፍጹም የማትቀሩበት ማለት ነው። ዲሴምበር 20 ላይ በታይም ስኩዌር ወንጌልን የምንሰብክበት ክርስቶስን የምናከብርበት ወርሺፕ እናደርጋለን፣ እንጸልያለን፣ ወንጌልን ሰብካለን። በዛች ምድር ላይ ትልቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን አጀንዳ እንገልጣለን። ስለዚህ እንዳትቀሩ። ዲሴምበር 20 በኒውዮርክ ሲቲ እነኝን የመሳሰሉ የወንጌል አርበኞችም አሉ። Please come join us. Join አድርጉንና አብረን እናሳልፍ፣ አብረን ክርስቶስን እንስበክ፣ አብረን ወንጌልን እንስራ፣ እንጸልይ፣ ወርሺፕ እናድርግ። Amen. God bless you.